थांनाय सेप्टेम्बर तालनि 24 सालमारिव नीलाद्रि कर्मकार मुंनि बर' खरकसा निउ कैपिटल कम्प्लेक्स थानाव थांगै बाहानो जुगनि कटकनि चेन सेपरेट लांमनि मामला खलाया सिखला खरनि मुंगै पातिमुं पातिका सालबागान आमजायो साविमानखा नीलाद्रि बिनि बाहान जुगनो तुयै सिदे मोहनपुरनि आगरतला बखाक थांग तंमनि अटोबा खलायै आजरावनो सिखला खरंनै नीलाद्रिनि बाहानो जुगनि कटकनि चेन सेपरेट लांगै थांगा NCC थानाव मामला खलायमनि यागलो पुलिस पुइलाबो अ खरनो रमखा तै बरंनो दरबार नगति साके दरबार फांग बरंनो आलंगो चबना तागिवि रिखा यागनो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बरंनो आलंगो थांगै कक सिपनि कांगे तै खरननि मुं अंखरि फैया तां सालो आ खरनो रमखा पुलिस तै बरंनि सेपरेट लांमा रांचना चेन बहायनो मानखा पुलिस बरंनो दरबार नगति साजांनाय हनै साका न्यू कैपिटल कम्प्लेक्स थानानि बाजाव तंना इंचार्ज प्राजित मालाकार तो 24/9/2025 तारिखे জনক নীলাদ্রি কর্মকারের অভিযোগের ভিত্তিতে আমাদের থানাতে একটা এফআইআর রেজিস্টার হয় যে নীলাদ্রি কর্মকার ওনার বোনকে নিয়ে যখন সিলেট থেকে আগরতলা থেকে আসছিলেন তখন একটা অটোরিক্সাতে তারা আসছিলেন এবং সেম অটোতে আকাশ হালদার এবং সুমন নগর নামে দুটি ছেলে ছিল। তো তারা যখন শালবাগান এলাকায় আসেন তখন ওই ছেলে দুটি অটো থেকে নেমে যায় এবং হঠাৎ করে ওনার নীলাদ্রি কর্মকারের বোনের গলার থেকে একটা চেন স্ন্যাচ করে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে আমরা আকাশ হালদার এবং সুমন নগরকে গ্রেপ্তার করি এবং কোর্টে ফরওয়ার্ড করি। তো প্রাথমিকভাবে তারা কিছু বলছিল না, তো আমরা কালকে আমাদের কোর্টের পারমিশন নিয়ে জেলে গিয়ে ওদের ইন্টারাকশন করে আবার এবং তারা কনফেস করে যে সুমন দেবনাথ নামে একটি ছেলের কাছে চেনটি তারা দিয়েছে। তো আজকে আমরা আমাদের রাহুল দাস এই সুমন দেবনাথকে গ্রেপ্তার করে এবং সুমন দেবনাথের ইন্টারাকশনের ভিত্তিতে রাকেশ দেবনাথ সে জুয়েলারিতে কাজ করে নরসিংহর বাড়ি এবং তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি এবং তাদের থেকে এই চুরি যাওয়া চেনটি উদ্ধার করি এবং এটা আমরা সিজ করি। আগামীকাল সুমন দেবনাথ এবং রাকেশ দেবনাথ দুজনকে আমরা রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করি। এই কেসে এখন পর্যন্ত কজনকে আটক করা হয়েছে? লাস্ট যে দুজনকে আটক করা হয়েছে তাদের বাড়ি কোথায়? সুমন দেবনাথ এবং রাকেশ দেবনাথ দুজনের বাড়ি নরসিংহ বাড়ি। কী করে তারা? রাকেশ দেবনাথ এই জুয়েলারিতে কাজ করে এবং সুমন দেবনাথ একজন ড্রাইভার। আর কি রয়েছে এই কেসে কেউ এখন অবধি পাওয়া যায়নি, আমরা দেখছি ইনভেস্টিগেশন করে। আর যে জিনিসটা হারিয়ে নিয়ে গেছিলো সেটা কি পাওয়া গেছে? এই তো সেই চুরি যাওয়া মাল এবং অনুমানিক ওজন এটা 5 গ্রামে বাজার মূল্য প্রায়। Rangchakni mari kicing khapani khachuk sung chengi tongo terni mol norok jho teno koinai o terni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chao tei kurungdi hukumu pandawo kurungnani bagai norok jho teno koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ning o bisiwo belai khanatok resap mung tei musamung bai subjak norok jho teno hambai Kokra nini khenai kokra nini khenai koirom chosma thuk tere khenai koirom chosma thuk tere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono kulumka taklai o bisiwo ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai sini khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang Anamika Riyang no chumbai Khoroknwi sukhe biskangni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo khorang musical bodro band rong Khoroknwi mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we Rangchakni takuktei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai Dipaboli o जों सालब्रुमब्रुम नग नुखुंनि दै सामुं पाइलाया वाइसु तंथना बनांगो नरक वाइसु स्राबसानि बागै तंथना मुसुंखांके खरां मिउजिकेल बेन्ड बाय गदालदि हिंके नरक बायसं मालाय माननाय बेले केना हामबाय खोलंका बसकांगो कथार असारि मताय फाइतावो आमने बागै नरक सिनि अर्केस्ट्रा रक नायजानि मुसुंखा हंकलाय सिनि आरक कथाव रसामनाय करं मोसानाय करं दामनाय करं फाइतावो सिनि सरस्वती असानि मताय हायना तयै सिनि कल्चारल सिनि म्यूजिक खरां म्यूजिकल बेनो काहाम कताल नायजा मुसुंखा काय नरक फेस्टिवल तिरिं असानि मताय निनि सरस्वती नि लक्ष्मी पूजा जत जागरण नायमानाय काहाम रसामनाय करं फाइदे जतन माकुरुं साकुरुं नायलायनाय अक्रा चाक्रा चेरेखानाय जतन नायमानाय
फाइलि तां सानारनो रसां मुरसा बिखरा रसनाय नांखा 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 ननले बेलाय नांसुखा नन माने खापां सोरांखा हे नांखा 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 ननले बेलाय नांसुखा नन माने खापां सोरांखा मकलि नायथक बाखानि तंथक नंबाय मालायखे आसुस तंथक गैजिखौनो फायदि गालावो साखर हय थांफानो बोखाले हया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया सरस्वती लखि हायनो नंमा बोपाया Hi, hello, hi. जों खरां मिउजिकेल बेन्ड जों फाइनाय बोसकांनि तेर'बो नरनि बागै जों रेडिं लायजाक फानथन लायजाक खाख्लायो नरक बाय दाक्तिनो मालाय दिनै स्क्रिनो नरक नुबिमानानो नाम्बार रो आरो रो फक दुब बाय गोरोंनि जों बाय मालायनि बागै बाय थांनाय बिसिनि हायनो जों दाख्लायबो नरनि बागै गाहाम गाहाम रोजाबनाय रो न टिभि फायजाक मोसानानै तंथकनानै नरगै बाक्सा गोदालनानै नरगै बाक्सा हालक मांदुनानै बागै जों दाख्लायबो फानथालायजा हामबाय 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 हायदंबाय आं नर दाखुक मानिक देब्रमा जदन आनि खुलुमया फारो ताबुक तो स्पेशल दिवाली फेस्टिवल बिस्कांगो फाइदंगा आबागै नर जतनना हैप्पी दिवाली एडवांस या फारो गबाय रक नरक आनो यारुं म्यूजिकल बैंड अब नगुइ दंगो तै आरो रचाबुइ दंगो तै ताक्लायबो रचाबनाय आबुनो कारिबो आं ताक्लाय टेकेस बैंड अब आं रचाबनाय आबंखा खरां म्यूजिकल बैंड ताक्लाय दिवाली बो नरनो तंथना बागै नराय बाक्सा तंथना बागै फाइदंगो नंनि आमचाय कामिरगो हेंगाय बायरक आसुन आं साना थांगो ताक्लाय दिवाली स्पेशल आं यारुं ते खरां और दुइटा बैंड बायना आं ताक्लाय रचाबनाय